Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membahas paket tracer chapter 7 tentang skill integration challenge. Sini langsung saja ke skenario. In this activity, you must implement ERGP for an IPC onto Spirit network. Your task includes enable EIGRP assigning router ID, changing the hello time, and limiting EIGRP advert time. Recruitment EIGRP for IP4. Implement EIGRP on IP4. Enable root using Autonomous System 1. Use a single classful network address to advertise the loopback interface. Use the wildcard marks to advertise the /30 network between R1, R2, and IP4 edge. Use the default passive interface method and only allow EIGRP update out the active EIGRP serial interface. Jadi kita langsung ke R1 saja. Enable, configure terminal, kemudian router EIGRP1, passive interface set default, kemudian no passive interface serial 0/0/0, network 172.31.0.0, kemudian kita konfigurasi router 2, enable, configure terminal, router EIGRP1, passive interface default, no passive interface serial 0/0/1 dengan network 10.0.0.0. Kemudian kita konfigurasikan IP4 edge, enable, masuk ke configure terminal, router EIGRP1, passive interface default, no passive interface serial 0/0/0 dengan network 72.31.6.0 dengan wildcard 0003, kemudian network 10.10.80 dengan wildcard 003. Part 2. Configure a directly attached default route in IP4 edge and propagate it in EIGRP updates. Di router IP4 edge, di sini kita konfigurasi IP route
0000 dengan wildcard 0000 pada serial 010. Kemudian router ERJP1 kita redistribute static part 3. Configure the serial interface between R1, R2, and IP4H to send hello every 10 seconds. Jadi kita akan konfigurasi hello setiap 10 detik. Kita konfigurasi R1. Kita exitkan. Kita masuk ke interface serial 0/0/0 IP hello interval 1 EIGRP 110. Kemudian kita konfigurasikan R2. Kita exit, masuk ke interface serial 0/0/1 IP hello interval EIGRP 110. Kemudian kita konfigurasi juga di router IP4H. Masuk ke interface serial 0/0/0. Kemudian IP hello interval EIGRP 110. Exit. Kemudian interface serial 0/0/1 IP hello interval EIGRP 110. Kemudian part 4, R1 and R2 should have a default route in the routing table DEX. Jadi kita akan melihat routing table pada R1 dan R2, yaitu dengan kita dulu show IP route. Nah, ini kita telah konfigurasi tadi. Di R1 sudah ada, kemudian di R2 kita cek juga and show IP route. Di R2 juga sudah ada. Kita telah berhasil mengkonfigurasikan. Part 5. Verify R1 and R2 can ping the IP4 server. IP4 server should also able to ping every loopback address on R1 and R2. Jadi kita akan memverifikasi dengan cara
ping ke server, kita copy IP dari server, kita IP config, lalu kita kopikan addressnya, kita ping lewat R1 dan R2. Dari router R1 dulu, ping IP server versi 4, berhasil. Kemudian kita ping dari R2, ping IP server versi 4, sukses. Konfigurasi EIGRP4 IP4 telah berhasil. Sekarang kita langsung ke konfigurasi EIGRP4 IPv6 Part 1. Implementation EIGRP4 IP6 on the IP6 enable router using Autonomous System 1. Site IPv6 edge with the router ID of 111. Kita akan mengkonfigurasikan EIGRP di versi 6. Kita konfigurasikan IPv6 edge, enable, configure terminal, IPv6 unicast routing, IPv6 routing EIGRP1, kemudian kita lakukan EIGRP router ID 1.1.1.1. Kemudian kita masuk ke interface, serial 0/0/0. Kemudian kita konfigurasi IPv6 EIGRP1. Kita masuk ke interface serial 0/0/1 dengan konfigurasi IPv6 EIGRP1. Kemudian kita ke R3, enable, configure terminal. Kita lakukan IPv6 unicast routing, IPv6 EIGRP1, kemudian kita ketikkan EIGRP router ID 3.3.3, kemudian interface serial 0/0/0. Kemudian kita lakukan untuk loopback-nya,
kita ketikkan interface loop 0 dengan IPv6 eIGRP 1, kemudian interface loopback 1 IPv6 eIGRP 1, kemudian interface loopback 2 dengan IPv6 eIGRP 1, kemudian interface loopback 3, kemudian kita ketikkan interface serial 0/0/0, kemudian IPv6 eIGRP 1, kemudian kita konfigurasikan R4 sama halnya dengan konfigurasi pada router 3. Enable configure terminal, kemudian kita ketikkan IPv6 unicast routing, kemudian IPv6 route eIGRP 1, kemudian eIGRP route min ID 4.4.4.4, kemudian kita melakukan konfigurasi loopback dengan masuk ke interface loopback 8 eIGRP 1, kemudian interface loopback 9 IPv6 eIGRP 1, kemudian interface loopback 10, kemudian interface loopback 11, kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/1 IPv6 eIGRP 1, step pertama telah kita konfigurasikan. Kemudian step 2, configure a directly attached default route in IPv6 edge and propagate it in IGRP updates. Jadi di sini kita akan konfigurasi pada IPv6 6 edge. Exit IPv6 route .2/0 spasi serial 0/1/0. Kemudian kita berikan IPv6 router eIGRP 1, kemudian kita redistribute static, kemudian step 3, R3 and R4 should
Show a default external route in the routing table. Jadi di sini kita akan melihat apakah konfigurasi EAG-RP kita berhasil pada router 3 dan router 4. Kita klik router 3. Show IPv6 router. Nah, di sini terlihat ya, EX itu. Kita telah mengkonfigurasikannya. Kemudian pada router 4, show IPv6 route, spasi route. Ini telah berhasil juga. Step 4, verify R3 and R4 can ping the IPv6 server. IPv6 server should also be able to ping every loopback address on R3 and R4. Jadi di sini kita akan memverifikasi atau mencoba ping apakah berhasil atau tidak. Kita kopikan IPv6 server, kita ping melalui router 3. Ping IP server tadi berhasil ya, kita telah berhasil terhubung dengan server router 3. Kemudian router 4, ping IP server berhasil juga. Kemudian kita coba ping dari server melalui IPv6 yang ada pada router, yaitu yang paling atas. Ping 2001.2db8 .21.21 A000.2.1 berhasil ya, kita ping dari server ke router. Kemudian pada R4 kita coba juga. DB80 berhasil juga. Dengan demikian kita telah berhasil mengkonfigurasikan IPv4 and IPv6. Demikianlah tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.